जय जगन्नाथ मोर सब फेसबुक बंधु मानक मु शरण अरविंद अंतकरण अनेक अनेक शुभेच्छा और भल पाइबा जनाऊँ। जिते बंधु मैंने अच्छा से भर अनेक मत अनुरोध करते जे लक्ष्मी और जगन्नाथंकर जो कली आपण नीलाद्रि विजय दिन प्रार्थना टीवी रे करते से कलीटा आपण आउ थे करूँ। सत कह गले से दाम्पत्य कि दाम्पत्य जो दाम्पत्य कली ना से दाम्पत्य कि दाम्पत्य जो दाम्पत्य झगड़ा ना और से दाम्पत्य कि दाम्पत्य जो दाम्पत्य भितर स्वामी स्त्री भितर तू नहीं मैं नहीं अत प्रति ओडिया घरे कौट ना कौटी कली हुए आड़िया घर मालिक भाव में महाप्रभु और महालक्ष्मी कली अनुष्ठित हुए नीलाद्रि विजय दिन। ये कली को मुझे आगे वर्णना करने को जाऊँगी। आशा करे जो मैंने जगन्नाथ प्रेमी से मैंने आनंद ने और साधारण लोक यह कली बोली भावे। ये कली को सारला दास समय में रचना करा लक्ष्मी जगन्नाथ बचनिका महापुरुष अच्युतानंद समय में वर्णना करा कबाट किला नीति। तो विविध महापुरुष विविध लेखक विविध भाव में लिखिं प्रति लेखार किसी ना कि स्वकीयता रही किसी सेमिति लेखार सम्मिश्रण ये कली। आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते मजा ने जिते समस्ते जा सारी था महाप्रभु रथरू ओह्लौ था एतिक बेले महालक्ष्मी विराजमान करती चाणी मंडप रे। पूर्व दिन बाहुड़े महालक्ष्मी कली करने किंतु कली हो पारे ना बंदापना सारी दियंती और गजपति मध्यस्थी पर पुणी प्रस्थान करती माँ महालक्ष्मी। ता पूर्व हेरा पंचमी दिन रथ चका भांगी था हे प्रभु राग हो तुम ये रथ उपर कारण रथ तुमको आणिकी आसी आबे असल कली आरंभ। कलीटी कौन हुए जितेबाला देखी दियंती महाप्रभु माँ महालक्ष्मी को कोटि ओडियार मौड़मणि कोटि कैवल्यनाथ देखिए महाप्रभु देखिए महालक्ष्मी स्त्री थी राग तम तम मुद्रारे को पुरुष भितर भय न सत कहले स्त्रीर मुह जदि मालेसिया मानचित्र भली देखा जाए एवं ओठरे क्रोधर झलक थाए आखिरे क्रोधर झलक थाए को पुरुष बा भय न करे। अच्छा सिंह भी स्त्री सामने चुली मूलर विराट टाए बिचारा महाप्रभु को अवस्था से जो महाप्रभु थरबार भयभीत हबार देखती महालक्ष्मी ओपर कहती सखिलो डरे थरुची कालिया दियटा देखीदेले मोर आखिलो आलो देख 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 तिनी पुरर मालिक अखिल जगत अरुण वरुण शरण पसंती चरण धरती जार सी महालक्ष्मी की डरुची। महाप्रभु कहे सखारे लक्ष्मी को देखिकी डर लगुअछि ता मुह आउ न देखारे रे जी अच्छे हे महालक्ष्मी को आड़क मो मुह करना बुले दियो पछक बुले दियो मते भय लगुच। जिते पुनः महाप्रभु प्रवेश करेंगे महालक्ष्मी संगे संगे उत्तर देवे माँ बोलो करा माधिया है तमें तम संगे भाव नहीं जा जा पड़ा एठू पड़ा माँ बोलो करा माधव माँ बोलरे जाऊच नुह माँ पाखक जाइला तमें एते माँ सुहाग स्त्री पाई किसी नहीं पड़ा एठू तम संगे भाव नहीं। महाप्रभु कहती आलो मु कुआड़े जीवी ना गुड़ा देखी पड़ा कला कर ये पूरे थानटी कहीं गुड़ा देखिकी पड़ा जो रथर चक्कर गुड़ा पकई आसतिल तमें से बटे पड़े जाओ। महाप्रभु कह अरे 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 आकते नरम हेले माँ महालक्ष्मी पाखे चलनी कह यही कथा पलैबी तो देखे मुझे सांगे सांगे जाऊँगी। महालक्ष्मी सेपटू कहे जाऊन किए मना करुच्ची खाली गला बेले टिके सुन देकी जाओ ना कौन ना जाओ जाओ फेरी नीलाद्रि भियारी भौणी की संगे नियो संगे ननेले टी मुह फुलेब नंद गौड़र झील भौणी की नहीं जाइला नहीं जा ननेले से मुह फुलेबनी भारी कष्ट हम ताको नहीं जाओ एटू। महाप्रभु कहे कौन एमती कथबार्ता करछु मो भौणी की एडे कहया बोला से बा मो भौणी तू ताको एमती कौन कहूँ ना कि भौणी बा तमर गेरस्थ छाड़िकी बाप घरे रहे सहजे चेपेटी नाकी बुली जावाई रत्न सिंहासन ने बसी थाए गोड़ टेकी बाहाई अर्जुन को जदि बाहा बहित तो झील शाशु घरे रहे ना बाप घरे रहे आसी बाप घरे रही लाज लगुना तुमको दिन राति बुली जावाक गोड़ टेकिकी बाहरी जितेबाला ये शुणिजे महाप्रभु कहे कौन मो भौणी चेपेटी ना कि तू एत भल आलो तो महिमा कौन कई जानना तो इतिहास तोर मन अच्छी ना नहीं। माँ को ये कली मु तूर व्यवहार करुच्ची एवं भावुची यह एक उत्कलीय चरित्र भाव आपण मैंने ग्रहण करेंगे। महाप्रभु कहे तू केमती तैयारी होइथिलु मन अच्छी भूली गलुनु अतीत ब्रह्मा गढ़ी थिले नारी मूरतीटा आखि हेगला टेरी दूर दरियारे फिंगी देइथिले मने नाई किलो श्री आलो श्री तोर मन अच्छी ब्रह्मा गोटे नारी मूर्ति गढ़ी थिले आखिटा टिके एपट सेपट होगला टेरी होगला
ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, କହିଲେ ନା ନା ଇଏ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଇଏ ଆଉ ରହିବନି। ତୁ ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବେଳେ ବାହାରିଲୁ, ତୁ ବା ଟେରିଟାଏ, ତୁ କ'ଣ ଏତେ କଥା କହୁଛୁ? ବଳିଆ ଦାସ ତତେ ଗାଳି ଦେଇଥିଲା ମନେ ନାହିଁ? ତୁଇ ଟେରି ତୁ ଦୁର୍ଗୁଣ କହିଲେ ନାଶରେ, ବାବା ତୁ ଲୁଣିଆ ନୀତି ଗରଜିକି ମରେ, ତୋ ବାପା ନୀତି ଗରଜିକି ମରେ, ତୁ କ'ଣ କଥା କହୁଛୁ? ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଶୁଣିଦେବେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗ ପଞ୍ଚମ ହେଇଯିବ, କହିବେ ମୁଁ ଟେରି ଆଉ ତମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ତମର ରୂପ, ତ୍ରିପଣ୍ଡ କାଳିଆ ମେଘ ମୁହାଁ ତମେ, ଚାଲୁଣି ପରିକା ଆଖି, କୁଲା ପରି ମୁହଁ, ଥନ୍ତଲ ପେଟିଆ, ଦର୍ପଣରେ ଆସ ଦେଖି। ନିଜକୁ ଦେଖିଲେଣି? କୁଲା ଭଳିଆ ମୁହଁକୁ, ଚାଲୁଣି ଭଳିଆ ଆଖି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପେଟ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉଦର, ଛି 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 ମୋତେ କହୁଛ? ମହାପ୍ରଭୁ କହିବେ ମୋ ରୂପକୁ ନିନ୍ଦ ନା କହିଦେଉଛି। ମୋ ରୂପକୁ କେତେ କବି କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଲେଖିଲେ, ତୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଚିହ୍ନିଛୁ ମୋତେ? ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ ନା କହୁଛି? ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିବେ ଯା 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 ଗୌଡ଼ ଛୁଆ, ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ। ଗୌଡ଼ ଛୁଆଙ୍କ ବାର ବୁଲା ଦୋଷ, ବାର ଓଳି ତଳେ ଗଳନ୍ତି, ଗୋଠ ଗାଇଆଳ ଗୋଠଟି ରୁଚେଇ ଘର ଦୁଆରକୁ ତେଜନ୍ତି। ଆଗରୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଗୋଠରେ ବୁଲିବା, ଏବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ବୁଲୁଛ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଟି କରନା, ଲାଜ ଲାଗିଲେଣି, ଲୋକ କ'ଣ କୁହାକୁହି ହେଲେଣି ଶୁଣିଲୁଣୁ ନା କ'ଣ? ନା ଲୋକ କୁହାକୁହି ହେଲେଣି, ଏମିତି ଭାରି ଯା ଅଣ୍ଡିରି ଚଣ୍ଡିଲୋ ଗେରସ୍ତକୁ ସିଏ ମାନୁନି। ଆଲୋ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭାରି ଯା ଗେରସ୍ତକୁ ମାନୁନୁ, ଏଡ଼େ ପାଟି କରୁଛୁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିବେ ଆଉ ସେଇ ଲୋକ ମୋତେ ବି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ନା ଦୁଇଟି ଭାରିଜା ମନକୁ ଗଲେନି, ଆନ ଭାରିଜାକୁ ଖୋଜୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କି ସିଂହାସନେ ଜଗା ରାଧା ଭାରିଜାକୁ ଝୁରୁଛି। ରାସ କରୁଥିଲ ସେଠି ନବଦିନ କାଳ ନବରାସ, ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ? ତମ ମହିମା ଆଉ କେହି ଜାଣିନଥିବେ, ମୋତେ ଭଲରେ ଜଣା। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଖି ଠାରିଦେବେ, ନା କନା ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ନା ହାତ ଠରାଠରି ଆଖି ମରାମରି, ଏପୁରେ ସେ ଭାବ ନାହିଁ, ଭାବିଛ କି ତମେ ଗୋପପୁର ଇଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରା, ଏଠି ହାତ ଠରାଠରି ଆଖି ମରାମରି ଚଳିବନି, ଆକୁ ଏଇଆ ଭାବନି। ପୁରୁଷ ତିନୋଟି ବାଟରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସମ୍ଭାଳେ। ପ୍ରଥମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଭଏଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଦୁଇଟା କେତେବେଳେ କାମ ନଦିଏ, ତୃତୀୟ ବାଟ ହେଉଛି ଆଙ୍ଗର, ମିଛ ରାଗ ଦେଖେଇ ସ୍ତ୍ରୀକି ଚୁପ୍ କରିବା। ମହାପ୍ରଭୁ ଏବେ ଆଙ୍ଗର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ନେଇଯିବେ, ରାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କ'ଣ କହିବେ? କହିବେ ବହୁତ କଥା କହିଲୁଣୁ, ମୁଁ ହିଁ ବୋଲି ତୋର ଦାଉ ସହି ଅଛି, ଆଉ ବା ସହନ୍ତା କେହି, ଆଉ କେହି ଥିଲେ କହୁପିନି ମାରି, ଜାନ୍ ତାଣି ଯୋଗୀ ହେଇ ପଳେଇବି, ଜାଣିଛୁ ପଳେଇବି ଯୋଗୀ ହେଇକି। ଏତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏମିତି କହିବେ, ବଡ଼ ଠାକୁର ଉପରୁ ଡାକ ମାରିବେ, କହିବେ କି ଏ ଘରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି କିରେ? ଆଜିଠାରୁ ଯଦି ହାଣ୍ଡି ଖଡ଼ବଡ଼ ଏ ଘରେ ଶୁଣିବି ମୁହିଁ, ସତ କହୁଛି ରେ କାଲିଠାରୁ ଆମେ ଭିନ୍ନେ ହବା ଦୁଇ ଭାଇ। ଏଇଟା କଳି ଝଗଡ଼ା କ'ଣ ଗେଲ ଲାଗିଛି? କାଲିଠୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଭିନ୍ନେ ହବା ଯଦି ଏମିତି କଳି ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିବେ ଦେଖ ଭାଇ ରାଗିଲେଣି, ପରମ କ୍ରୋଧୀ ହଳାୟୁଧ କାମପାଳ, ଛାଡ଼ିବେନି କାହାକୁ, ଆବର୍ତ୍ତକ ସମ୍ବର୍ତ୍ତକ, ଜାଣିନୁ ତାଙ୍କ ମହିମା, କାହାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ରହିଯା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାମ ବଳରାମ, ଜାଣ ପରିଣାମ, କ୍ରୋଧର କି ମହାରୂପ, ଏଣୁ ଘରେ କଳି ଘରେ ସାରିବାଲୋ, କମଳା ଯୋଡ଼ୁଛି ହାତ, ଆଲୋ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ବାହାରେ କଳି କରନା, ତ ମୋ ଘରୋଇ ମ୍ୟାଟର, ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ମ୍ୟାଟର ଆମେ ଘର ଭିତରେ ସଲ୍ଭ କରିବା, ବାହାରେ ଆଉ ଚିଲ୍ଲାଅନି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତଥାପି ରାଗିବେ, ଚିଲେଇବିନି, ଆହୁରି ଚିଲେଇବି। ମହାପ୍ରଭୁ ଏବେ କହିବେ ବରୁଣ ଝିଅ ତ କରୁଣା ନାଇଁଲୋ, ଶୁଣୁନୁ ଗେରସ୍ତ ବାଣୀ, କି ମୋ ଦୂର କଥା ଆଗରୁ କହିଲ, ମନ ନଉଥିଲୁ କିଣି, ଆଲୋ ଆଜିକାଲି ତୋର କ'ଣ ହେଲା? ଆଗରୁ କେଡ଼େ ମିଠା କଥା କହୁଥିଲୁ, ମଧୁ କ୍ଷରନ୍ତି ସର୍ବତ୍ର, ତ ପାଟିରୁ ମଧୁ ଝରୁଥିଲା, ତୁ ଆଜି ଏମିତି କହୁଛୁ। ଏତିକି ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଡିପ୍ଲୋମାସି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କହିବେ ଏ ଆଙ୍ଗର ବି କାମ ଦେଉନି, ଆଉ ଗୋଟା କ'ଣ? ହଠାତ୍ କହିବେ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୋତେ ଭଲରେ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖିନଥିଲି, ତୁ କ'ଣ ଝଡ଼ିକି ଏମିତି ହେଲୁଣୁ? ତେରେ ଦିନ ଜମା ଏମିତି ହେଇଛୁ, ଦିଶୁଛୁ ଝୁଣୁକା ପରି, ମହମ ଦେହ ତ ଗହମ ହେଲାଣି, କାହିଁ କିଲୋ ଚମ୍ପା ଗୋରି। ଆଲୋ 13 ଦିନ ଭିତରେ ମୋତେ ତୁ ଏତେ ଝୁଲିଛୁ, ଦେଖିଲୁ ମହମ ରଙ୍ଗୀ ଦେହ ତୋର ଗହମ ରଙ୍ଗୀ ହେଇଗଲା, ଆଉ କେଇ ଦିନେ କଳା ପଡ଼ିଯିବ, ଛାଡ଼। ଏତିକି ବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିବେ ହଉ, ଏଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ରାଗିଲେଣି, ତମେ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସ। ମହାପ୍ରଭୁ ଭିତରେ ଯାଇ ଖଣ୍ଡିକାଷ୍ଟା ମାରି କହିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲ। ନା ଚାଲ, ଯିବାର ନାହିଁ ନା ଆଉ, ନା ଖାଲି ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ କଥା ମାନି ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ଆସିଲି। ଭାବିଛ କି ତମେ କଳି ସରିଗଲା, ଏଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 7 ଦିନ 7 ରାତି ଯାଏ ଏବେ ମନ୍ଦିରେ ଚାଲିବ ପାଲା। ଏବେ 7 ଦିନ 7 ରାତି କଳି କରିବି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଏ ପାରିବ? କପଟରେ କାଳିଆକୁ କିଏ ବା ଟପିବ, ମାୟାଜାର ନ ବୁଝନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ। କ'ଣ କରିବେ?
कहे अच्छा अच्छा एमती कौन रागुचु आउ जमा तू रागना लक्ष्मी जमी बड़ पट्टी करेंगे सांगे सांगे आनी रसगोलाटा को पार्टी पुरई देवे महालक्ष्मी भोग लोक परी रसगोलोकर महाप्रभु देले खोई जेतिकी छेना को सेतिकी छाकिलो शबद को जगह कहीं श्रीमंदिर में चीनी बदल में जहाँ व्यवहार कराए छाची बोली कहुए एते छेना को एते छाचिता भितर अच्छी महालक्ष्मी पार्टी चुप हो गला आउ कि कहीपर जितेबाला महालक्ष्मी तथापि पार्टी भितर रसगोला पशी बड़ पार्टी करते महाप्रभु सांगे सांगे करेंगे सांगे सांगे कौन करेंगे ना महालक्ष्मी कांधे पकईदेवे आनी पाटटा तेज देखिल यहाँ तत्ते यहाँ बढ़िया मान आहा प्रति स्त्री स्वामीर उपहार नेले खुशी हो जाए रोष करिवे कि हस करिवे लो लक्ष्मी ठाकुराणी भाबुची कला मेघी पाट काढ़ी कालिया लक्ष्मीर कांधरे तोची कहे लक्ष्मी लो अना केड़े सुंदर ये दूची कहे देखिलु केड़े सुंदर ये दिशुची लक्ष्मी हसीब कांदिब भाबुची पाद छुई कहे क्षमा हे माधव जहा जहा त्रुटि करिछि जहा जहा त्रुटि करिछि समग्र विश्व रे कौन सी संस्कृति रे मंदिर भितर एमती लोकाचार हुए तो आपड़ देखी थे आशा कर शुणे आपण मान दाम्पत्य जीवन को सुंदर करेंगे मधुर करेंगे कली रहू झगड़ा रहू दाम्पत्य प्रेम रहू आवेग रहू भल पाइबा रहू महाप्रभु की प्रार्थना जदि ये वीडियो आपको भल लगे निश्चिंत शेयर करेंगे जय जगन्नाथ।